Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Megamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Megamag. Ny farany herinandro zao manomboka ny zoma 20 ka hatramin'ny alady 13 novambra no tanterahana ny andehan'ny fahafito ambitelopolo ny rallye international de Madagascar izay dingana fahafito farany ho an'ireo miady anaram-boninahitra eo amin'ny rallye amin'ity tampilarovana ity fifananana farany amaritra izay sarotra ny anaram-boninahitra. Nisy ny fivanana teo amin'ny toerana misafidian'ny federasion mpikarakara ity rimma ity ifananana izany na teo amin'ny hetsika satria dia iova lasa any amin'ny faritra andrefan'ny renivohitra iny any mahitsy sy ambodratrino maromarina kokoa ny fifananana. Ny tanjona zany amin'ity 37e rimma ity dia ny fanomezana zany fafinaretana amin'ireo entité anankiefatra mialatsiny amin'ny teny baika ny mpifaninana, ny officiel, ny public ary ihany koa ny sponsor. Ny eo amin'ny mpifaninana dia ny lalana vaovao araky ny hitantsika satria raha nahazatra tany tapany Antsinanana dia lasa nianavaratra andrefana kokoa zany tsika amin'ny tapany Ambodratrimo, Mahitsy, Mahabo ary Ambohimanjaka. Misy ny fanamboarana ny lalana marina tsy vita mety hoe tsy vita lavorary izy kanefa dia niesahana zany satria lalana mbola vaovao no alehantsika. Dia izay moa zany ho an'ny mpifaninana. Misy ihany koa ho an'ny mpifaninana misy ny atao hoe géolocalisation, tsy inona moa zany fa manaraka ny tomobile amin'ny fotoana rehetrarehetra izay alehany dia hoe arahana risaonana nireo mpanohana izay zavatra izay. Ho an'ny public indray dia ny zava-baovao dia ny fanaovana le fifaninanana eto Tapitanana, tsy aiza moa zany fa eo Mahamasina, eo alohan'ny stade municipal amin'ny Mahamasina ary amin'ny goudron amin'ity indray mitoraka ity kanefany dia hanome ngamba ny fafinaretana ho an'ny mpijery ny mpifaninana rehetrarehetra ny andron'ny zoma, ny asabotsy moa ny alina ary ny alahady. Tena ihany ny rehetrarehetra nefa efa niezahana hosoroana izay satria ny lalana tapaka zany dia manomboka avy eto amin'ny square Poincaré, zany hoe eo anelanelan'ny zaridaina sy ny rindrina eo amin'ny square Poincaré ka hatrary amin'ny terminus ny bus ary amin'ny ilany amin'ny école de médecine. Nefany aty amin'ny ilany zany eo anelanelan'ny zaridaina sy ny EPP Antanimbarinandrena dia misokatra ny lalana raha ho an'ny olona ho any Anosy, ary raha avy any Anosy izay ho andeha ho akaty Mahamasina kosa dia misokatra ny lalana eo anelanelan'ny commissariat ka hatrany amin'ny école ny médecine dia misokatra foana iny lalana iny. Ary efa misy moa zany fiaraha-miasa miaraka amin'ny commune urbaine ny Antananarivo sy ny police municipale izay andrindra ny fifamoivoizana amin'io manomboka ny zoma ka hatramin'ny alahady. Fa dia amin'izay moa ny aty anatiny zany eo anelanelan'ny zaridaina sy ny rindrina ny stade municipal no tapaka, fa ny ankoatran'izay misy lalana foana izay misokatra. Ny terminus fotsiny, terminus ny bus mba miova kely ohatra ny andro alakamisy zany mandritra n'ireo 3 andro ireo. Manomboka alakamisy zany izy dia fa any amin'ny ny maraina ary amin'ny ilany ary ambadika any akaikin'ny palais de verre any ny terminus ny bus ary manomboka alatsinainy dia miverina indray eo amin'ny toerana mahazatra. Araka izany dia 14 ireo épreuve spéciale ifaninanana. Fa rehefa misy ny rallye toy ny efa mahazatra dia misy ihany koa ny sensibilisation eny amin'ireo faritra andalovan'ny rallye ary ny alakamisy heriny teo no nanatanterahana izany fa ny tanana ho an'ireo mponina eny an-toerana satria dia sambany ho azy ireo no andray izany rallye izany. Za efa mahita fa tsy mbola nahita sur terre sana zao any amin'ny télé mahita. Ka mahafinaritra raha mahita tonga de sur terre. Iya. Zay mihitsy vao misy rallye. Ny sécurisation spéciale dia efa nisy moa zany ny fanentanana izay natao nandritra ny fanamboarana ny lalana ary nisy fotoana izay tena nandeha tety ny tanàna rehetrarehetra ary teo zany
no nampahafantaran'ny olona ohatra ny ahoana zany rally zany amin'ny fotoana inona ny fidiny lalana, amin'ny fotoana inona misokatra ny lalana, ary ihany koa misy affichage milaza ny hoe inona ny atao, ohatra fotsiny hoe tsy azo aletsony na bisikileta na tongotra na mandeha moto, ary ihany koa an'ny biby fiompy andeha mila ajanona any an-tanàna zany lavitry ny lalana fa tsy ampandehanana amin'ny lalana rehefa amin'io fotoana mandalovany rally io. Dia ireo président ny fokontany zany dia andefa ny quartier mobile andeha any amin'le toerana tena tery, kanefa ny moa ambonin'izay araka le efa voalaza mialoha teo misy ny atao hoe géolocalisation, afaka zany tonga dia fantatra avy hatrany hoe amin'ny toerana aiza ny mety nisy tomobile tavela dia inona ny dispositif mety ho raisina amin'izay. Zay zany le challenge napetraka ataoko hoe zay moa zany ny asan'ny fédération ao anatin'ny fikarakarana ny tontolon'ny sport automobile hoe bo mieno an'ny etaetan'ny concurrent. Ataoko hoe efa taona maromaro angamitsika tany mifaritra ny Ankadinandriana Anjeva, ary sorana be da be ho an'ny zareo amin'ny commune sy ny olona manodididina ny faritra ny Anjevy, Ankadinandriana, Ambohimalaza. Fa efa hitantsika amin'izay zany mety hoe efa manomboka zay moa nen'olombelona vao ela loatra dia leo izy. Dia ohatrany tamin'ny herintaona moa tamin'io faritra io nisy lalana tamin'nisy roa taona namorona lalana vaovao zay tany. Fa na zany fohy kely le lalana nitanay tany dia tamin'ity taona ity nanapa-kevitra ny équipe amin'ny fédération manontolo hoe ndao andeha hitady lalana vaovao. Lalana vaovao tsy midika hoe lalana tsara, ary ataoko hoe efa ela angamitsika tsy manana lalana tsara intsony any ambanivohitra. Dia eo manko le challenge hoe mafimafy le challenge hoe nahita 50 km zay épreuve spéciale, fa le 50 km ataoko hoe misy 45 ny namboarina tanteraka, tena hoe tanteraka mihitsy. Zay moa challenge niraisina dia raisina le adidy, raisina le andraikitra dia tsy maintsy vita le izy alohan'ny zoma. Ataoko hoe amin'ny zoma io tsy maintsy vita ny zavatra nataonay zany tsy maintsy hoe naka niveleuse anankitelo, fa raha zany tsy vita le izy. Vao nanomboka niditra fotsiny zay nanomboka niresaka tamin'ny maire-ny commune rurale sy ny lehibe amin'ny fokontany rehetrarehetra moa zany dia hifaly daholo ny olona rehetrarehetra hoe tokony ho misy an'izany foana isan-taona. Le hoe misy an'izany foana isan-taona zany mety hoe sarosarotra, fa izay zany manomboka dia mandravina an'le lalany. Mino aho fa raha mahita an'izao ny club sasatsasany dia akaty koa zareo amin'ny karakara rally karaha zay isaky ny misy rally manko dia tsy maintsy, ataoko hoe tsy maintsy miezaka daholo ny organisateur mandefa niveleuse manamboatra an'izay simba. Donc raha raisitsika ohatrany hoe tany Anjevaka ohatran'izay tamin'ny voalohany le lalana tsy azo atao hoe tsara, fa isaky ny misy rally dia manamboatra foana manamboatra dia faran'izy lasa atao hoe azoazo. Zao zany zay zany tanjona amin'ny herintaona hoe aingany andalo aty koa ny club sasany dia hitondra niveleuse anamboatra zay, satria ho avy manko ny fahavaratra zao. Fahavaratra moa hitantsika moa ny vokatry ny fahavaratra moa dia ny olombelona manamboatra dia ny fahavaratra manimba. Araka ny fantatra ihany koa dia nanaraka ny dian'ny Côte d'Ivoire tsy ho ao anaty calendrier-ny ARC i Madagasikara nanomboka tamin'ity taona ity. Nanomboka tamin'ity 2016 ty dia ny rallye international tsy mandray an'le manche-na championnat d'Afrique. Ataoko hoe misy antony manokana zay nangataka zay tany amin'ny FIA Afrique ny ataoko hoe ny système nanaovan'ny FIA an'ilay zany tsy mety amin'ny Madagasikara. Zay moa mandray an'le manche farany. Matetika moa zany ny championnat efa vita alohan'ny andraisan'ny Madagasikara ny manche farany. Matetika moa hitantsika tamin'ny herintaona tsisy pilote africain tonga aty Madagasikara, fa amin'ny rallye international anazy moa raha iverenantsika efa tamin'ny 1950 tany any efa nisy zay rallye international zay. Zay moa zany toiziny fotsiny le izy. Ny zavatra mety ho hitanay amin'ity 37e édition ty dia ny zavatra efa confirmé aloha dia misy pilote réunionnais ho avy. Nisan'ny lobola tsy fantatray
ny belge moa matetika tonga foana fahatra atreo aloha zay tsy mahanao vaovao ny afrikanina moa zany mazava ho azy fa zay tsy ao anaty national championnat d'Afrique de tsisy afrikanina ho avy amin'ny titon'ity amin'ny malalana vaovao sy toerana vaovao azy izay faninanana amin'ity rima 14 ity de maro ireo olona izay mbola tsy mahita hoe aiza no afaka hidirana sy hipetrahana arak'izany de nisy ny guide de rallye ahafahana manampy ireo izay te hijery any anaty spécial any ny guide du rallye zay anisan'le tena zava-baovao zay verina amin'ity taon'ity satria misy fiara-miasa zany a zay ho atao hiaraka amin'ny gazety anankiroa ny Express de Madagascar sy ny Vitivaritra de ny Express de Madagascar moa zany de isy guide du rallye zay ivoaka ny andro ny alakamisy ary ny Vitivaritra kosa ny andro zoma io guide du rallye io satria toerana vaovao tanteraka zay mbola tsy nalehan'ny mpijery le toerana zay ho ale ka noho izany le guide du rallye de tena anazava ary misy lalana be de be afaka hitsofoana tsy hoe manaraka ny lalan'ny rallye fa mitsofoka avy eny anelanelany eny ampovoan'ny le lalana andalovan'ny rallye no atongavana dikan'izany tsy mihidy ireo lalan'ireo ary ireo lalan'ireo zany afaka ale foana amin'ny fotoana zay tiana mpijery ale ary afaka mijery mety afaka hijery spécial ray na roa na telo ao anatin'ny ray andro ny mpijery anisany moa ihany koa foana zay fa fisotomana ny olona zay mbola tsy ao anatin'ny tontolon'ny rallye misy zany a ny rallye virtuel moa efa natao amataonany efa telo taona zay nanomboka tany 2014 ary amin'ity taona ity izy a mbola misy koa zany miaraka amin'le rallye virtuel misy ny atao hoe Tana Games Week tsy inona moa izy io fa salon ny jeu vidéo rehetrarehetra de misy zany karazana fifaninanana isan-karazany misy fampiratiana ihany koa ary misy varotra nireo kojakoja zay ilana anaovana ny jeu vidéo ka de mandritry ny 11, 12, 13 ny novembre io dia ao amin'ny Palais des Sports ao amin'ny trano lehibe ny Palais des Sports zany misy an'izay salon ny jeu virtuel ny Tana Games Week raha ny vokatra vonjy-maika amin'ny championnat dia confirmé tamin'ny rallye azatana teo ny anaram-boninahitra ho an'ny équipage mixte Andrianja sy Fanja bonus araka izany ity rima 14 ity fa mbola combat be ny toeran'ny vice champion satria dia tery de tery ny écart ho an'ireo miady io toerana io misy an'i Davonjy zany Gérard Tahina Rola ary Freddy izay miady mafy ilay vice champion ho an'ireo fiaradio motrice indray dia mitarika vonjy-maika eo amin'ny championnat hitovina ny natreto zay angam nome teneniko amin'ny mpankafia ny sport auto marina fa tsy ohatsony zalakalaza tsy ohatsony Mathieu moa zany mbola eo fa tsy miady championnat ty amin'ny lohana ntsony izy Bouma moa zany efa nameny an'ny zanaky Bertin tomobile fa nazanonady zany ho an'izay nanaraka nafinaritra de nafinaritra tamin'ity taona ity satria ataoko hoe raha mianarany reny le miady lohany sy miady championnat ataoko hoe outsider ve ny tenenana anazy fa tena nafinaritra be mihitsy ny kilalao ataoko hoe raha tsy tratra ny favoazany Davonjy tamin'ny dinga farany teo de mbola niady be ny championnat zay moa mikilalao zay moa mécanique de ataoko hoe raha sy diso amin'ny resaka mathématique calcul de fa Andrianja efa champion raha sy diso fa ny any amin'ny deuxième sy ny troisième place misy an'le T2 anankiroa de ataoko hoe 10 points moany angamba nelanelany ataoko hoe mbola miady de miady ny any amin'ny M11 koa efa vita lasa ny tovinenina angamba izy raha sy diso fa ny any amin'ny M10 ny any amin'ny catégorie mbola miady de miady tokoa ny kilalao ty 37e édition rallye international ty manko manana coefficient 2 ka de io zany tena hitatsika hoe iza marina ndresa amin'ny catégorie ny classe akoatra ny général moa fa mbola misy an'ny deuxième sy ny troisième place en général mbola miady be tsy tenenako hoe ny quatrième koa mbola manana chance kely mity eo zany tsy ivina kely fa isy ny fampitana mivantana ao amin'ny onjam-peon'ny Kolo TV FM 7:20 teboka 7 manomboka ny zoma izao mahakasika ny vokatra isaky ny spécial.
chauffeur embouteillage indray ino fika vaolona tsika miala embouteillage io le moto markaikinko marche rapide tongava amin'ny fide moto scooter mapiesi valeur am cette émotion andraro Kinko Super 8 scooter mampisy valeur. Ny batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. SsangYong a produit 141 047 voitures sur l'exercice 2014 à l'échelle mondiale. Les résultats sont en revanche beaucoup plus modestes à Mada. En cause, un malus particulièrement sévère pour une marque spécialisée dans les 4x4. L'époque où les SsangYong Musso et Rodius remportaient un certain succès semble bel et bien révolue. Dorénavant, SsangYong figure maintenant parmi les produits disponibles chez CT Motors, son nouveau concessionnaire, il y a peu de temps, et aujourd'hui on va vous présenter la toute nouvelle gamme de SsangYong, le Tivoli. Deux modèles de ce produit coréen sont déjà disponibles chez CT Motors, une version 4x4 et 4.2 avec deux rapports au choix, la version 1,6 litre essence Atmos développant une puissance de 128 chevaux face à l'autre version diesel de 1,6 litre avec 115 chevaux. À l'heure où les crossovers trustent les premières places de notre exigeant marché, le petit constructeur coréen, propriété du groupe indien Mahindra, dégaine le Tivoli. Le patronyme évoque une ville de la province de Rome, Latium. Ce petit SUV coréen arbore un look singulier, mignon et bien dans l'air du temps. Les lignes taillées à la serpe, les ailes rebondies, les optiques soignées, mais aussi la ceinture de caisse haute et la faible hauteur du pavillon donnent un certain caractère au SsangYong Tivoli. Sa longueur de 4,195 m est équivalente à celle d'une Volkswagen Golf 7 et font du crossover un engin plutôt à l'aise en ville, même si sa visibilité de 3/4 arrière reste problématique. L'habitacle séduit également, assez lumineux, moderne, il est surtout bien fini.
Plastique moussé, assemblage sérieux, le crossover coréen soigne ses passagers et fait mieux qu'un Renault Capture qui fait office de best-seller. Le Tivoli frise même les sans faute au chapitre habitabilité. L'espace est généreux pour tous les passagers, notamment pour les genoux. L'absence de tunnel de transmission, le Tivoli est pourtant disponible en 4 roues motrices, permet d'exploiter la place centrale de la banquette. Nous serons en revanche plus avares de louanges sur le coffre. La finition est d'abord moins soignée ici et le seuil d'accès est assez haut et ne facilite pas le chargement des valises. Dommage car le volume sous tablette est intéressant. Doté d'une esthétique raffinée et leader de sa catégorie en matière de sécurité et de dynamisme, le Tivoli ravira les amateurs de vie active. Ce SUV compact a été conçu pour dépasser toutes vos attentes. Nouvelle plateforme, nouveau style dynamique urbain, nouvel intérieur trendy, nouvelle motorisation et un niveau de sécurité au top de sa catégorie. La face avant du Tivoli suggère la robustesse et l'envie d'aller de l'avant. La largeur est accentuée par une ligne mince s'étirant de la calandre vers les phares, rappelant les ailes d'un oiseau en vol. Le bouclier avant a 2 tons et les prises d'air dynamiques laissent transparaître un sentiment de puissance. Les matériaux et les possibilités de réglage des sièges ont été soigneusement choisis pour créer un toucher et un aspect sportif. Tous les sièges sont réglables dans de multiples directions, tandis que leur habillage et la conception de leur couture leur confèrent un style exclusif. La spacieuse soute à bagages 423 litres peut accueillir 3 grands sacs de golf. La seconde rangée de sièges se rabat de manière asymétrique 60-40 et dégage une aire de chargement parfaitement plane. Les dossiers des sièges arrière sont inclinés de 27,5 degrés. En combinaison avec un plancher pratiquement plat, il rehausse le niveau de confort des passagers lors de longs déplacements. L'habitacle du Tivoli recèle de nombreux rangements, y compris une console suffisamment large que pour accueillir une tablette et une spacieuse boîte à gants. Les bacs de porte peuvent quant à eux contenir une bouteille de 1,5 litre. Les nouveaux moteurs du Tivoli ont été développés de manière à être aussi compacts, sobres et fiables que possible, non sans répondre à la norme Euro 6. Le moteur essence EXGI 160 délivre 128 chevaux à 6000 tours par minute et 160 Nm à 4600 tours par minute pour des performances optimales, tant en environnement urbain que sur les routes et autoroutes. Le tout dans le plus grand silence et sans vibration. Le moteur diesel EXDI 160 délivre 115 chevaux entre 3400 et 4000 tours par minute et 300 Nm entre 1500 et 2500 tours par minute. À cet effet, le Tivoli a subi de nombreux tests afin de répondre aux standards de qualité et de fiabilité du constructeur européen Premium. Sur ce, ne tardez pas à visiter le showroom de CT Motors à Andjahar pour plus de détails. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.